Okay guys. At yung kaya din pala ng Norman dinakip niya. Kaya bigay yapon July. Ari na. Ari na. Punta kami king Pandan. Ang paring Eric Sarmiento. Baya kahit baya Saudi yun yung papaglans na kaya kanu. Nag-request siya papaglans na kaya kanu. So ini guys, may Norman yung karela kaya mansion na, ini mansion na. Ayan o. Magpapunta na kaya pa Karel. Abangan nyo na mo guys. Ang daming Atyo Karel. So let's go guys. Bye-bye, Dad. Alawa na kami. Shoutout ka rin mag-basketball. Oh. Hello, guys. Hello, welcome to vlog. Ayan guys. Palako na kami na yan. Punta na kaya Pandan. So guys. Anyo kaya Pandan. Nainipitalan mo. Oh, foreigner ram. Foreigner. Bakwal to. Ano eh. Palabla kaya Karela. Tara bata. Piling menimpita kaya kami ni guys. Kaya naging Pandan. Yan. Medyo masak ina yun. Makain milalakad din niya. Makakain na yan ako. Bagyan niya mo. 65 years old daw, pero masigan niya pa. Mas 65 na ano pero masigan niya pa. Bagyan niya kahit nga pong July. So guys, ito nagiging 11 taon na nung kaganapan kini. So guys, ini na pudding times. Pagluto na kayang curry. Sa tanya. Tara, boss. Pre. Mga tapo. Bili may timbangan yan. Puta, balbalang yung timbangan yan. Yan na. Yan po. Punta na guys. Doon nagkikiniging Pandan na may pagbisita kami kaya ng kaluguran ni. Ano nga na paglang. Punta ka po. Salamat. Ano ko pa ako dyan? Tapo ka bilyag. Kaya na po. Gamata na ni Norman. Kabata na ito. Gamata na ni Norman. Patay po yan. Yan. Marami may gabatang press. Patay. Ataya? Oo. Kaya po July naman. Masakyan ng kuran. Pitulak-tulak na mo. Salay ka pa. Paniyak kung dadalang gari, kaya paniyak manatadang gari. Timani. Opo. Sana guys. Basan nung karatang nagparas ka, kuta mo kung balda na ako. Punta na. San pare, Ani guys, medyo belwa bagya. Shoutout kang Purok Leader. Ano lagyo? Angelito Tinyo. Angelito Tinyo. Kita nga naman yan. Tinyo. Yeah. Angelito Tinyo. Purok Leader kaya ni King Purok 6 Pandan. Ano yung Norman? Yeah. Medyo may pakain bagya. Kaya pong July, may pasubo yung bagya. Ayan na. Puro niya ang baba. Thank you, pare Eric. Kaya papagbisita. Ay, tapo, magluto lang pang kay Richa. Uy! Magluto lang pang talunan kanu. So guys, mayari na kami. Magpawuna na kami. Thank you po. Thank you. Thank you. Shoutout! Boss, muna na po. Opo, salamat po. Okay, po sa inyo po. Okay, thank you. Muna na kayo mga. Thank you po rin. Madam, muna na kami. Ate Sam. Sam, dito. Sam. Happy ni Miss Noy kay. Muna na kami na lang. Thank you. Po, thank Thank you po. Ingat kayo po. Okay. Muna na kayo. Muna na kayo po. Salamat, ma. Muna na kami. Ay. Shout out kaya ka na. Muna na kami. Exo. Purok 6, Pandan. Exo problem. So problem. Ay, Tinyente. Thank you. Hi guys. Thank you very much. Karen tao, Kenny. Ano? Purok 6. Dahil mo kali pare? Barangay Pandan. Hoy! Ay, dahil. Shout out ka doon.
Ayun po. I-video itan kaya kami motor at ikat ang highway. Ini purok. Dahil purok ni pare 6. Boss Eric, tao po salamat. Apin tal din eh. Yapin din ha. Opo. Thank you po. Opo. Pero pala kung tao po salamat. Oh. Ay, hindi na po. Kita po. Hindi na po. Tao po salamat po, Eric. May ayuda yata. Yung paano? May ayuda. Salamat po, salamat. Ito may ayuda ka. Para maka-vlog ka. Oo, maka-vlog ka talaga mo. Siyempre, Oh, painom niyo ko po. Siyempre po kitang kami, bisita na kayo. ito, mamulay pa. Huwag po manakaw. Mamulay pa yung normal. Okay, huwag kayo driver. Mamulado siya pa. Mamulada siya pa. Mamulada siya pa. Oy, So guys, thank you very much. vlogger po, hanggang Guys, piras na kami ayat at mini normal kaya karela ita. Ano yan pala mini store king niya ita. Ito mo guys. Biyar na kami ba nagkepandan para thank you ka paring Eric Sarmiento. Ikaw pa thank you na kaman. Thank you. Ay, Boss Ay, Eric. Eric. Thank you po. Ikaw man. Yan kang marino. Binigyan po ba na, Boss Eric? Thank you po.